Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar kan? Salam, boleh sir. Salam sir. Okay, welcome to our second lecture. We'll be on second topic lah, second chapter. Okay. So today we're going to discuss about data and data representation. Okay. So basically apa yang kita akan cover? Okay. So basically kita akan cover ni lah. What is data, what is information, processing, sebenarnya simple je. Okay. Just bear in mind, okay, you all tak perlu hafal apa-apa and tak perlu pun nak calculate apa-apa. Maksudnya this chapter, basically this subject and this chapter is just introduction for you to love computer science. Okay. Maksudnya dia discuss briefly lah. Same as previous chapter, you will learn more on this for next semester in your 159. Okay. So let's see, data, information and processing. Okay. Data format. Okay. So bila kita bercakap about computer, okay, semua data dalam komputer disimpan dalam bentuk binary. Okay. Sebab kita kena ingat balik. Okay, we have to recall back yang kita dah discuss last lecture. Okay. So komputer hanya tahu, okay, 5 either is above 5 volt or below 5. Okay. So maksudnya dia hanya tahu ni je sebab dia komputer work based on electrical current. Okay. So based on the input yang datang dalam bentuk ni, so bila you bercakap pasal arus elektrik ni, dia dalam bentuk analog. Dia tak fix. It can be above, it can be below. So computer have to digitalize the input. Okay, maksudnya the current, it have to digitalize. So anything 5 volt and above, dia akan assume as 1. Okay. Anything below than 5 volt, computer akan assume as 0. Okay. 50, sorry. Anything above 5 volt, dia akan assume as on state. Okay. Anything below than 5 volt, dia akan assume as off state. Okay. So sebabkan komputer hanya tahu on and off, dia tak boleh simpan on and off. Okay. So komputer hanya boleh simpan, so dia akan convert on and off state ni lepas didigitalkan daripada analog. Okay. State. So this one is in analog. Okay. So bila dah dia dapat bentuk dalam bentuk analog, it will be converted into digital signal. Okay, supaya dia fix, tak ada noise. Noise tu maksudnya hingar lah, maksudnya dia boleh decide 3.5 nak buat apa. Okay, kalau 6.5 nak buat apa. So dia buat cut off anything tu. Okay. So dia tak boleh simpan on and off state. So dia hanya boleh simpan the value of 1 ataupun 0 untuk off. So daripada sinilah datangnya istilah binary. Okay. So that's the first one. Okay. Ini untuk komputer. Okay. Manusia pula dia tak faham what is on and off. Ada gambar. Ustaz, kenapa saya tak dapat masuk? Okay. Right. Okay. So komputer dia apa tadi saya dah. Okay. Dia hanya boleh simpan on and off. Tapi manusia pula dia punya data format, kita punya data format, kita tak tahu kan 1 and 0 tu apa, on and off tu apa. Kita nampaklah kalau lampu kan on and off. Tapi kita manusia, kita bercakap menggunakan bahasa, okay? Kita mendengar pun menggunakan language yang kita dengar, either Malay or English for our situation. Okay. So sometimes kita juga menerima communication based on images, okay, either video or still image, and then sound. Okay. And for the blind people, they can use touch. Okay. Tapi komputer dia tak boleh terima semua ni. Okay. So for that, kita perlu ada spesifik cara, okay, protokol lah kita panggil sebenarnya, supaya manusia dan komputer ni boleh saling berhubung. Okay. So for that, kita kena convert lah. Okay. Sebab the idea is kita nak bercakap dengan mesin. Mesin kita tak tahu apa-apa. Okay. So kita perlukan data format which is biasa kita panggil as protokol lah. Okay.
So this is how we communicate with computer. Okay, so real world, apa yang kita tahu ABC apa semua, kita akan gunakan input device untuk bagi data kepada computer. Okay. So basically when you key in input device, you will use keyboard lah biasanya. So you akan write something, computer akan translate to 1 and 0. Okay. Even untuk gambar pun dia akan translate to 1 and 0 and so forth. Maksudnya sound, video and so on will be 1. So the information process cycle dia biasanya meliputi 4. Maksudnya dia mesti cover input. Ini saya tengok ya. Okay. Dia mesti cover input. Okay. Dia mesti cover processing. Okay. Execution, manipulation apa semua masuk dalam processing. Okay. And then dia mesti cover output. Okay. So basically komputer bila dia buat something, dia akan buat tiga yang ini. Okay. Cuma kita tambah satu. Okay. Lagi satu kita panggil sebagai storing. Okay. Maksudnya dia ada input, output, storing. Dan bila ada storing mesti ada cara untuk repeat. So dia jadi 5 lah sebenarnya. Okay. Tapi biasanya kita kira dia sebagai 4. Input ni sebenarnya bila you belajar nanti dalam 159, kita tak termasuk input. Sebab apa? Sebab kita kena ingat John von Neumann punya architecture. Pada masa John von Neumann buat definition of computer, input devices tidak. Okay. Dia hanya boleh store dalam main. Okay. So the next one. Okay. So this is data. So apa yang kita perlu tahu bila kita discuss about this. Okay. Kita kena tahu apa itu data, apa itu information, apa itu knowledge. Okay. Ini saya tengok ni. Saya check saya record tak tadi ni. Lemak. Ini kena check. Oh. Saya tak tahu. Okay. Oh, sorry. Ini saya nak check saya record tu tak. Hopefully saya record lah. Okay, tak apa. Okay, so data, information and knowledge. Yeah. So what is data? Okay, so bila kita nak discuss pasal data, okay, this is data. Okay, data. Okay, data yang saya kena ingat untuk bulan depan, saya kena ingat nombor ini. Okay, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 2. Okay. So kenapa nombor ni penting untuk saya? Okay. Nombor ni pada you all tak ada makna. Tapi pada saya, it is my information. So based on this, okay, my information is the first two number is the year. Okay, the year, month, and then date. Okay. So based on this, bila saya dah tahu ini adalah apa ni namanya year, month, and date, so saya boleh tahu. So this will become my knowledge. Okay. My knowledge is that yang ini adalah tarikh lahir anak saya. Okay. November. Okay. Baik. So this is how you convert raw data. Maksudnya kalau kita bercerita 101010 apa semua macam sekarang kan, you ada dengan 10 apa benda 10 ni kan, menakutkan ni belajar komputer ni. Okay. So it's nothing. There must be information given to you. Maksudnya bila kita kata 101010, kita mesti kata itu adalah binary number. Then you can convert. Okay. Ataupun itu adalah IEEE punya representation. Then baru you boleh convert kepada number in computer. Kalau you dibagi F107 kan, tiba-tiba ada F apa pula, yang itu must be given to you. This binary number is currently in hex number. Okay. So apa hex of binary and decimal, tidak lagi kita akan. Okay. So kita mesti tahu to distinguish between data and information, and also when it will become knowledge. Okay. So yang paling penting adalah kita mesti tahu data and information. Data maksudnya raw data. Dia meaningless. Okay. Tapi bila kita bercakap pasal information, dia akan jadi something useful. Okay. Dia convey meaning. Data adalah unprocessed. Okay. Dia tidak bermakna apa-apa pada kita lah. Okay. Contohnya macam nanti kita try tengok. Okay. Kalau ada. Okay. So how data? Okay. So for that kita need data decoding. Okay. So encode and decoding. Okay. So maksudnya kita mesti ada cara untuk write
ambil raw data, simpan dalam komputer, and then komputer ni ada cara untuk translate balik kepada kita supaya kita faham. Okay. So kebiasaannya, untuk karakter, kita akan gunakan encoding of ASCII. Okay. Untuk image, kita ada banyak option lah. Kita ada JPEG. Okay. Sebenarnya dekat slide. So untuk karakter, alphanumeric, kita ada 3 cara lah biasanya. Paling basic adalah ASCII. Okay. So ASCII ni incomplete, so kita ciptakan Unicode. Okay. So Unicode ni is extended version of ASCII. Dia lebih panjang. ABCDIC ni adalah bahasanya lama, masih lagi digunakan untuk data representation in mainframe. Sebab tu kita masih lagi discuss about mainframe. Kalau you all ingat previous slide, previous lecture, okay, kita ada supercomputer, kita ada mainframe, and then baru kita ada mid-range, and then kita ada personal computer. So personal computer and mid-range computer ni kita boleh combine gunakan cluster computer, master slave computing tu, ataupun kita combine gunakan grid, okay, to create a supercomputer. Tapi mainframe will stand on its own. Sebab dia ada standard yang berlainan. Okay. So for images kita ada banyak option. Kita ada JPEG, kita ada GIF, kita ada yang ni saya tak tahu apa dia. Lepas tu kita ada TIFF. Okay. Aside from that kita ada bitmap, kita ada apa lagi? PNG and so on. Okay. Untuk gambar kita ada MP2, MP4, kita ada SquidWave untuk siapa pakai iPhone dulu. Okay. And then untuk sound kita ada banyak. Kita ada wave, kita ada MP3. Okay. And then untuk grafik kita ada PostScript, kita ada PDF, kita ada TrueType. Okay. This is the example lah. Okay. So in any decoding, okay. So this is data decoding. Okay. So kalau kita tengok this side, okay. Ini adalah macam mana komputer mengenal warna. Okay. There are two ways for computer to know color. Okay. So kalau kita tengok, macam kenapa kena ada dua standard. Okay. So this is the standard if you use raw. Maksudnya you pakai HTML. Biasanya kita pakai dalam HTML ataupun nanti dalam C++ pun you boleh pakai. Tapi jarang kita discuss ini dan C++. And then to RGB, why there is RGB? Because when we do editing, maksudnya bila you use editing software, Photoshop and so on, kebiasaannya kita tak akan pakai hex color code. Kita akan pakai RGB color code. Tapi sebenarnya ada relation antara hex dengan RGB color code. Okay. So for that, kita try tengok apa relation dia. Okay. So relation between RGB and hex color code. Hex color code ni biasanya kita panggil hex color code. Hex color code. So let's say kita ada this hex color code. Okay. Katakan kita ikut nyanyi dulu lah. Kita tengok yang tengah tu macam cantik kan. Dia ada color code hash. Okay. C0, C0, C0. Okay. So hash ni tak ada apa-apa. Dia just nak beritahu this is the color code. You must read it in full term. Okay. So ni you kena baca the whole line. Okay. 0. Okay. 0 bukan kosong. Sebab dia masih dekat F. Okay. And then macam mana kita nak translate this one? Okay. So let's split it out. Okay. Tak boleh split. Bila hash tu maksudnya kita kena baca dia dalam pack. So this one kita akan baca dalam pack. So kalau kita tengok dekat sini, dia kata C0, C0 maksudnya 192, 192, 192 dalam bentuk. This is dalam bentuk decimal number. Okay. This is in term of hex number. Sebab tu kita panggil dia hex color code. Okay. Ya, okay. So how can we translate this? Okay. Cara mudah dia. Sebelum you all belajar cara detail nanti dalam number benda awal tu 159. Okay. So cara mudah ni kita boleh tekan kat sini. Okay. Kita tahu ini dalam bentuk hex C0. So kita click on hex. Okay. We go to C and then we put 0. So kalau kita tengok in decimal number dia akan jadi 192. Maksudnya dia boleh jadi 192. Okay. And then so C0 sama lah 192 and 192. Okay. So kita tengok kat sini. Salah. Kat sini dia jadi 192 and 192 and 192. Okay. So kalau kita tengok code untuk color code, bila kita guna editing, kita gunakan RGB. Okay. Color code for RGB. RGB stand for normal color. Okay. Normal color. Masa kita belajar dekat sekolah lah. Sekolah tadika and so on. Kita kata primary. Primary color kita ada 3.
kita ada red, okay, and then kita ada yellow, and then kita ada red, yellow, blue. Ini color code primary color. Maksudnya bila you gunakan pastel color lah. Apa tu kita panggil dia, alamak, lupa nama dia. Ada istilah dia. Pigment color. Okay? So this is apa orang kata? The primary color for pigment. Okay? Primary color for pigment. Okay? Tapi bila kita discuss pasal komputer, sebab komputer dia tak pakai pigment color. Kita pakai primary color for light. Untuk cahaya. Okay? So untuk cahaya, the primary color will be red. But instead of yellow, kita akan jadi green. And then baru kita ada. Okay? So that's the difference between pigment color, true color dengan light color. Okay? So combination of this color akan membentuk color putih. Okay? And apa ni orang kata, perubahan color-color ni, campuran color ni akan membentuk the color of rainbow. Okay? Okay, that is how we do decoding for color. Senang je. Okay. So, bila kita store data pula, okay, for storing data biasalah. Biasanya kita savekan je. Cuma kebanyakan data, bila kita storekan dia, kita akan try compresskan dia. Okay, compression ni maksudnya kita nak cuba kecilkan file tu lah. Supaya file tu tidak memakan ruang yang. Okay. So, to do compression, kita ada dua cara, iaitu lossless and lossy. Okay. Lossless maksudnya, bila kita compress, dia akan jadi balik seperti asal. So, kita boleh try how to prove the lossless in a situation. Okay. This one. DB1. Apa yang saya buat? Download. Okay. So, let's say kita delete this one. Okay, good. Okay. So, let's say kita try tengok yang ni. Okay. So, kita ambil yang ini. Apa-apa slide saya ni. Kita ambil semua slide ni. Kita tengok size dia. Dan untuk 7 file ni, okay, size original dia 15.6 MB. Okay. So now let's compress it. Okay. And then send to compress. Okay. So yang ini kita akan tengok 15.6 MB. So bila kita compress, dia akan jadi So dia akan jadi lebih kecil. Yeah, tengok beza size dia. So the original size without compression is 16.6. After you compress, dia jadi 14.3. So once is a compressed file, you susah nak buka. Okay, untuk file yang simple macam ni, bolehlah dia Windows sekarang dia dah boleh auto uncompress. Okay. Cuma, okay. So apa maksud lossless compression ni? Okay. So what does it mean by original form? Maksudnya bila kita try, okay, uncompress dia balik. Okay, extract here. Okay, extract to. Okay, so bila kita tengok file dalam ni balik, dia akan jadi balik seperti size asal. So kita boleh tengok kat sini 14. Okay. So this was the original 15.6. Bila kita compress dia jadi 14.3, and then after kita uncompress balik, it come back to the original of 15.6 megabyte. Okay, itu maksud lossless compression. Okay. Untuk lossy compression pula, macam mana saya nak tulis? Okay. Gunakan gambar yang sama dekat download ni. Okay. So we can delete this one. Okay. So kalau kita tengok, kita try this one. Compression. That one is just. So kalau perasan nama dia sama Okay. So this one dalam bentuk bitmap. Okay, so we can go to edit. Edit. So gambar ni originally dalam bentuk bitmap. Okay. So daripada bentuk bitmap kita boleh savekan dia. Save as. Okay. Save as kan dia, katakan kita tukar kepada PNG. Tengok ada beza tak? Okay. So save as PNG. Okay. Okay, so kita tengok balik folder kita tadi. Nampak? Saiz dia berkurangan. 2701209 4.
Tapi gambar dia masih lagi gambar yang sama. Okay. Cuma layering dia akan berbeza. Okay. So kita try juga gambar yang sama tadi. Kita try save as file kepada format yang lebih kecil. Okay. So format yang lebih kecil adalah JPEG lah. Okay. So kita boleh tengok dekat kita punya folder. So dia akan mewujudkan file JPEG yang lebih. This is the example of Lucy compression. Okay. So Lucy compression maksudnya lepas you compress, okay, dia akan berlaku degradation. Okay. So Lucy compression ni juga yang kita buat bila kita convert ke format MP. Kalau format MP3 lagi senang ingat tengok. Okay. So you can buy one original CD, audio CD. Okay. So in the original audio CD, okay, bila you tengok bila you dengar lagu tu, okay, dia akan dalam bentuk layering. Okay. So kenapa dia datang dalam bentuk layering cantik, sedap? So you bayangkan masa dia buat recording. Okay. So bila dia buat recording, untuk drama dia ada mic dia sendiri, untuk bass gitar katakan dia ada input dia sendiri, untuk main gitar, lead gitar dia ada input dia sendiri, even untuk the singer also dia ada microphone dia sendiri. So all this recording akan masuk dalam satu layer, dalam multiple layer. Maksudnya the first layer, okay, the first layer untuk the singer, okay, the second layer untuk lead guitar katakan, okay, the third layer katakan untuk second guitarist, and then the fourth layer untuk bass, okay, and then the last layer katakan untuk drummer. Okay. So maksudnya bila dia create that audio CD come in 5 different layers. Okay. So this 5 different layers, sebab tu bila kita dengar lagu dalam CD original, kalau you ada a good sound system, you akan dengar lagu tu berlainan. Maksudnya dia akan berlaku pergerakan dari kiri ke kanan dan so on. Okay. Tapi bila you compresskan your audio into MP3, okay, you akan dengar lagu tu sama je. Okay. So kenapa lagu tu akan jadi sama? Sebab MP3 what it will do is, instead of using all the 5 layers, dia akan compresskan all these 5 layers into only one layer. Sebab tu file MP3 lebih kecil daripada file original yang .wav. Okay. So sebab tu dia bunyi original CD tu lagi sedap daripada MP3 punya audio. Okay. So aside from that, okay, about data, we must also maintain data integrity. Okay. So what is data integrity? Data integrity ni satu, you nak maintain you punya data punya security. So one of the way is to use password protection, or you can use keyboard locking. Okay. So aside from that, okay, selain daripada you nak maintain dia punya integrity tadi, okay, so you must also maintain the data overall quality, correctness masa you download, completeness masa you download, consistency, sama tak file you, and the compliance. Okay. So for that, there must be a way to validate your data. Okay. So macam mana kita validate data? Okay. So kebiasaannya, bila kita bercakap pasal data validation, maksudnya bila you guna download accelerator and so on, yang apa, you boleh tengok benda ni masa you tengok downloading something. Okay. So when you download something, okay, dia bila you pakai instead of direct download, okay, bila you pakai certain downloader, okay, you akan tengok dia akan sediakan ruang untuk masukkan the checksum number. Okay. So where the checksum number will come from is here. Okay. So maksudnya bila you nak download, kalau you pakai download accelerator and so on, okay, you boleh letakkan this number dekat you punya checksum. Okay. Biasanya dia akan kata MD5 checksum lah. Okay. Bila you download something, this sequence of number. So bila you download, you masukkan this one, dia akan check you punya download tu betul ke tak. Okay. Maksudnya sequence dia betul ke tak. Ada tak orang apa, you tengah download file ni, tiba-tiba ada orang send you file lain, so apa, dia akan check to reject or not the file. Okay. So that the use of MD5 checksum. Okay. So aside from that, bila kita bercakap pasal data integrity, okay, kita juga nak mengelakkan benda-benda ni lah. Okay. This problem. Okay.
So biasanya adalah cara dia. Maksudnya untuk elakkan error data apa semua, natural disaster. So that's why kita spend a lot. Bila you kerja nanti, you akan nampak your company will spend a lot on backup. Especially insurance company dengan bank. Yang mana yang melibatkan duit lah. Okay. So there must be a way for error detection. Okay. Transmission, link transmission. Okay. So macam mana kita buat this error detection? Okay. So contohnya adalah kita gunakan website. Kita tengok website ni tadi. So kebanyakan website sekarang dia tak guna normal HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Dia menggunakan HTTP. Macam ni kita boleh tahu kalau Google Chrome tak nampak. Kita try copy. Ini notepad saya. Okay, notepad ni. Kita try paste. Jadi what? Kalau dulu kita punya protokol hanyalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Okay. So sekarang kita dah pakai HTTP, Hypertext Transfer Protocol secure. Okay. So apa maksud dia secure? Okay. So kalau kita tengok kita nak download, kita ada di situ account number kita boleh pakai. Bila you buka any browser yang ada simbol kunci ni, maksudnya dia adalah yang ada sijil. Okay, so you can check the certificate, you click on the lock, okay, and you go to the certificate. Okay. So based on this certificate, you boleh tahu siapa keluarkan dia, okay, and you juga boleh tahu dia valid dari bila sampai bila. Maksudnya this website, okay, sah dia punya penggunaan, bukan sah. Maksudnya apa? Certificate ni valid daripada 2020 sampai Mei 2021, 3 Mei 2021. Okay. So macam mana dia validate? Okay. So based on this certificate, okay, dia juga menggunakan the checksum. Ini checksum saya. Oh, sorry. Salah. Kita boleh tengok dekat sini. Nampak? So dia juga menggunakan protokol yang sama. Dia menggunakan MD5 checksum. Nampak? SSH 256 juga. Okay. Dikeluarkan oleh siapa? So what is the number? So this is the number. So based on that number, kita boleh check. Dia apa tu, browser kita akan automatic check lah sebenarnya. Okay, kita tak perlu tahu tu. Okay. So yang kita perlu tahu adalah the number. Okay. So that's how you maintain your data integrity during transmission. Ini you akan belajar lebih nanti bila you belajar network. Hopefully. Okay. Okay, next one. Okay, talking about bit and byte. Okay. So the idea of bit tadi. So mana datang the idea of bit? Dia akan datang daripada sini. Okay. So this is bit. Okay, yang satu ni adalah bit, yang kosong ni juga adalah bit. Okay. So sebabkan satu dengan kosong ni. Okay. So the bit. So what is bit, what is byte, what is word? Okay. So what is bit, byte and word? Simple je. Okay. Dia adalah macam mana komputer kita menggroupkan dia. Untuk kita tahu nak kena baca 1 bit je ke, nak kena baca 8 bit ke, 16 bit ke, and so on. Okay. So bit, byte and word. Okay. So kita boleh tahu daripada boleh gitu, enough lah. Okay. Ada tak kat sini? So what is no. This one is good. Okay. So what is bit, what is byte, what is word? Okay. So bit, byte and word. Nampak kan? Saya buka browser ni. Saya tak tahu. How do I? Browser tadi nampak tak? Nampak, sir. Nampak, okay. Nampak. Bit, byte and word. Okay. So satu bit lah. Maksudnya 0 tu adalah 1 bit. 1 tu adalah 1 bit. Okay. So gabungan 4 bit. Okay. So kenapa kita ada gabungan 4 bit? Sebab 4 bit ni adalah direct conversion from binary number to hex number. So gabungan 4 bit 010101 4 tu. So kita panggil dia sebagai number. Okay. So aside from that, okay, gabungan 8 bit. Maksudnya 1010 sebanyak 8 benda, kita panggil dia sebagai 1 byte. Okay. So based on this 1 byte, okay. So pada zaman dulu, kebanyakan sehingga sekarang, kebanyakan kalkulator berfungsi pada 16 bit. Maksudnya 1 word at a time. Okay. Komputer zaman dulu sebelum datang 64 bit ni, dia work dalam bentuk double word ataupun long word. Okay. And then komputer zaman sekarang, sebabkan dia 64 bit, okay, so the data come in very long word.
maksudnya lebih panjang data, lebih banyak header, lebih banyak payload you boleh hantar dalam satu masa. Okay. Ada soalan so far? Tak ada? Kan saya ini chat. Tak ada, sir. Bilang. Oh, that is it. Okay. Itulah. Yang tak dapat masuk ni saya tak tahu macam mana nak tolong. Nanti tengok video yang saya rakam ni lah. Ini saya rakam. Sebab saya tak nampak saya rakam ke tak. Dia dah hilang. Okay. Okay. So this one, bit by and word. Okay. So, bila kita bercakap pasal numbering system, okay. So this is numbering system yang biasanya komputer ada lah. Okay. Yang kita perlu tahu. Okay. Sebab bila dia lebih daripada ni, dia jadi susah untuk kita tahu. Especially bila kita bercakap pasal Unicode nanti. Okay. So for this, okay, kita tengok lebih kurang. Okay. So decimal number, okay, kita boleh check. So what is decimal number? So this is decimal number. Decimal calculator. Okay. So this is decimal number. Decimal number katakan nombor 100. Oh salah. Okay. Decimal number maksudnya kita masukkan nombor 120. Okay. So decimal number ni nombor yang kita tahulah. Nombor yang kita belajar daripada tadi kan. Nombor 123 dalam bentuk decimal. Okay. Dalam bentuk decimal. So there must be a way to convert this number into binary number. Okay. So macam mana kita tahu dia binary number? This one. Okay. So kita akan dapat, kalau kita tengok kat calculator ni, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So how can we convert this one? Kita boleh convert. Okay. 1, 2, 3 divide by 2. Okay. So bila kita divide by 2, kita akan dapat the next closest is 61. Okay. So 61, okay, divide by 2 nanti. So 61 apa kita buat? So 1, 2, 3 minus dengan 1, 2, 2. Mana datang 1, 2, 2 ni adalah 61 times 2. Okay. So kita akan dapat 1, 2, 2. The remainder will be 1. So the next one, the closest will be 30. Okay. So 30 kita ambil ni as divide by 2. So 30 maksudnya daripada original one, 61 kat atas ni. 31 minus this 30 times 2, 60 equal to 1. And then the next one, apa lagi? The next one will be 15. Okay. 15 by 2. Salah. 60 minus dengan, oh sorry, 30 minus dengan 30 minus dengan 30. So kita akan dapat remainder of 1. Baki dia. Okay. And then after that we will get 7. 7 multiple with 2, kita akan dapat 14. So 15 minus dengan 14, so 10. Okay. And then 7 kita multiple dengan 3, 2, 2, kita akan dapat 7 minus dengan 7 minus dengan 6. We will get. And then apa lagi? This one 3 divided by 2 equal to 1. So 1, 2. Okay. So kita akan dapat 3 minus this 1. So 3 minus 1. 1 times 2 equal to 2. Equal to 1. And then kita kena buat sampai dia dapat 0. So 1 is 0. Okay. Times 2. And then kita akan dapat 1 minus 1 minus 1. 1 minus 1 equal to 0. So 1, 0, 1, 0. Saya tak cukup. Kat mana saya silap? Saya dah silap ni. Bukan 1 ke, sir? 1 minus, oh 0. Ya, yeah, 0 times 2 kan? Okay, good. Nah, okay. So ni kita akan dapat 1. So the final one kita akan dapat 0. Okay. So 0 times 2. So yang last ni sebenarnya tak buat pun tak apa. Okay. So 0 minus dengan 0.
Okay, equal to 0. Okay. So kalau kita tengok nombor ni, kita dah dapat macam ni kan. So macam tak sama. Kenapa dia nampak macam tak sama? Sebab sebenarnya nombor ni kita kena baca daripada bawah ke atas. So bila kita baca daripada bawah, the result is 0, 1, 1, 1. Okay. Then 1, 0, 1. So kita akan dapat the binary number of 1, 2, 3, nombor yang kita tahu. Pada komputer dia akan simpan sebagai 0111, 1011. So result kita sama. Okay. So since saya untuk subjek ni kita belajar briefly ya, tak perlu go into depth. Okay. So maksudnya untuk buat convert to oct dengan hex pun benda yang sama lah. Cuma untuk oct, maksudnya oct number ni maksudnya dia ada number, ada 8 number. Okay. So 8 number dalam komputer maksudnya any numbering system dalam komputer akan start dengan 0. Okay. So maksudnya in oct dia hanya akan ada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So the biggest number always the base. Okay, the base 8 minus 1. Okay. So bila kita dah tahu binary ni, kita boleh convert easily into oct number. Okay. So how we can do that is kita groupkan dia by 3. Okay. So kenapa kita groupkan dia by 3? Sebab bila kita gunakan the function of power, okay, square root lah. Okay. Square root of 8. Okay. Kenapa dia 3? Square root of 8 kita akan dapat 3. Lepas tu kita boleh groupkan dia by 3. So this number bila kita groupkan by 3, okay, kita akan dapat the result of dari belakang saya buat 1, 1, 0. Okay. Then groupkan lagi by 3, 1, 1, 1. Then kita akan dapat 0. Okay. So group by 3 yang depan ni tak cantik. Okay, 0, 1 kan. So kita boleh simply put 0 at the front. Okay. Sebab 0 at the front sama macam nombor decimal lah. Bila tak 0 kat depan ni dia tak ada makna apa-apa kan. Dia still lagi nombor 120. Okay. So sama juga dengan binary. Okay. So binary kalau you letak berapa banyak 0 kat depan pun tak kesah. Okay. So for this kita limitkan satu je sebab kita nak idea dia nak groupkan by 3. Okay. So once we group by 3, okay, we can easily convert this number. So 011 maksudnya 3, 111 maksud dia 7, 011 maksud dia 1. Okay. So okay. So kita dapat benda ni dalam bentuk octet. Okay. 173. Okay. So kalau you nak tengok, boleh check lah satu-satu. 0, salah. Dalam bentuk binary. Okay. 011. Okay, 0, salah. 011. 011 dalam bentuk oct adalah 3. Okay. And then kita boleh check juga 111 dalam bentuk oct adalah 7. Okay. And then 011 0 kali 1 je dia adalah 1. Okay, kita boleh check macam tu. Okay. So to convert to siapa nama dia ke bentuk hex pula. Okay. So kita kena tahulah hex ni maksudnya base 16. Okay. So bila base 16 maksudnya dia akan ada nombor start dari kosong ke 1 ke 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay. So bila dia ada nombor 10 11 ni, so kalau kita maintain 10, dia akan jadi susah untuk kita differentiate 10 ataupun nombor 10. Okay. So for that, sebab dalam ni pun ada nombor kosong dan 1 kan. So macam mana kita nak differentiatekan dia? So what we can do here is, what they did here is, dia orang maintain 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. And then they come up with this alphabet. Okay. So A 10 digantikan dengan A, 11 digantikan dengan B, 12 C, 13 C, 14 C, and then 15 X. Sebab tu nombor dalam hex yang paling besar adalah X. Dia represent for number 16. Okay. So daripada nombor 1, 2, 3 ni, okay, bila kita dah ada dalam bentuk binary, kita juga boleh convertkan dia kepada decimal. Kepada hex. Okay. So how can we convert into hex? Sama konsep dia macam tadi. Square root of 16. Okay, square root of 16 will equal to 4. Maksudnya kita kena groupkan that number by. Okay. So 1011 maksudnya adalah 1011 10 11.
So 11 A, B. Okay. 11 adalah B. And then 111 maksudnya adalah 7. 7 maksudnya 7. Okay. So from here, kita boleh check. Masukkan dalam bentuk decimal. 1, 2, 3. Kita akan dapat 7. Ataupun kita boleh check satu-satu. Okay. Binary. Apa maksud 1, 0, 1, 1. So dia akan dapat B. Okay. And then apa maksud 0? 0, 1, 1, 1. So kita akan dapat 7. Okay. Dalam bentuk. So we can convert any base number, okay, based on the grouping. But don't worry, you akan further tengok benda ni dalam 159. Okay. So kita juga boleh convert untuk decimal point. Okay. Dengan ni nanti tengok dalam 159 lah. Senang je benda ni. Okay. Okay. Ni kita dah discuss segalanya tadi. Okay. So decimal number, nombor biasa. Okay. Binary number of sequence of 0 and 1. Okay. Fine. So bila octal dia 0 until 7. So 8 dia akan jadi 1, 0. 9 akan jadi 1, 1. Okay. And so on. Maksudnya 1, 7. The next one will be 16 will be 2, 0. Okay. So hex pula daripada 0 until F. So after F baru dia akan jadi 1 and 0. Okay. And then dia akan continue. Okay. So base number as we discussed, kita ada base 2, base 8, base 10, base 16. So kalau belajar dengan saya 159 nanti, doa lah tak. Okay. Saya akan tambah base 5, base 7 suka saya lah nak buat base berapa yang ada. Okay. And then binary system as we previously discussed, it comes from the on and off state. Okay. Dia convert kepada true or false ataupun 0 and 1. Okay. Ataupun kepada yes and no. Okay. Okay, so yang ini binary system, dia convert gunakan yang ini. So macam mana dia dapat this number? Okay, macam mana dapat this number? Simple je. Okay, so kita boleh tahu macam ni. Okay, so dalam komputer, bila you gunakan keyboard, bila you tekan H, okay, komputer dia tak akan terima H. Okay, dia akan terima, bila you tekan je keyboard, H besar, okay, dia akan masuk 0100 1100 1011. Okay, you tekan E kecil dia akan masuk 0111 001. Okay. So how this conversion happen? Okay. Kebiasaannya untuk the first 128 character yang ada atas keyboard, dia punya input adalah berdasarkan ASCII code. Okay. So what is ASCII code? ASCII code adalah American Standard Code for Information. Okay. So aside for ASCII code, kita ada the extended version of ASCII code, kita ada Unicode. Okay. So ASCII code ni dia limited, dia ada 128. Saya tak silap saya. Okay. 128 tu. Okay. And then tapi sebabkan dia limited, maka dia ciptakan Unicode. Okay. Without Unicode, kita tak boleh tulis ABC selain daripada huruf Roman. Huruf ABC biasa. Maksudnya kita tak boleh tulis dalam tulisan Jawi, tulisan Cina, tulisan Jepun, tulisan Korea. Okay. So ABCD pula untuk mainframe. Okay. So what is ASCII code? Okay. So this is the full ASCII code. Mana dia? Okay. So this is the full ASCII code. Dia ada 128 karakter. Okay. Kenapa ada 128 walaupun kat sini maksimum 127? Sebab dia start dengan kosong. Okay. So ada 128 dalam ASCII code yang alhamdulillah you all tak perlu hafal. Biasaannya akan gitu. Okay. So macam tadi. Okay. Kita tengok yang table tadi. What was that table? Okay. So this is the table for hello world. The result for hello world. Okay. So let's say kita copy dulu. Okay. Hello. H besar. Hello. Hello. Okay. Hello. And then ada comma. Dia ada O, R, L. Oh, between that ada space. Ada space kat sini. Okay. So, based on the translation, dia kata H besar maksudnya 48. Okay. And then, lepas 48 ada 65. Okay. Lepas 65, dia ada 6C. Okay. And then, sekali lagi 6C sebab L kecil. Okay. And then, dia akan ada O. O, 6F. Okay. And then dia ada comma.
comma dia kata 2C, and then dia ada space 20. Letak space, okay. 20 77 67 32 6C lagi, and then ada 6. Okay. So let's see whether this translation is correct or not, encoding is correct or not. Kita boleh comparekan dengan kita punya ASCII. Where was my ASCII table? Okay, there. So H besar, kita tengok H besar, dia kata dekat sini. H besar dalam bentuk hex sama dengan 48. Okay, so kita tengok table kita, result kita. H besar sama dengan 4. So after H besar, okay, E kecil 65. E kecil 65. Okay, and then L kecil 6C. O kecil 6F. O kecil. Okay, cantik. Okay, yang lain-lain sama lah. So by right nampak sama. W77. Okay, D 64. 64 sama kan? Nampak eh? So based on ASCII table, kita boleh convert the alphanumeric character into binary code. Okay? Binary number. And then how it happen? Kita tekan daripada keyboard. Okay, so the data dia akan convert pada data stream and store into our buffer. Okay, so buffer you kat mana? Buffer you can be either in your main memory ataupun dalam you punya cache ataupun dalam you punya register dalam CPU. Okay, selagi you tak tekan control F tu, tak save you punya dokumen ke apa, dia akan berada di situ. Dia akan berada at the main memory, at the memory part. Dia tak akan masuk dalam you punya storage. Okay, so this is the example. Dia tekan A. Okay, kalau A kecil 97, kalau dia tekan shift A, maksudnya nak masukkan A besar, dia punya kod akan jadi 65 dalam bentuk 65 ni dalam bentuk 65 kalau tak silap saya dalam bentuk hex. Alamak, table tu kat sini 65 maksudnya 65. Oh tak, 65 dia bagi tahu tadi dalam bentuk okay. Okay. Next one. So far, so good. Any question? Kalau ada question, boleh interact. Just on your mic and ask what you want to ask. Okay. So, untuk membolehkan kita bercakap, menulis dalam bahasa lain. Okay. Kalau kita tengok ASCII code tadi, dia short. Okay. ASCII code ni maksudnya kalau kita tengok dia hanya simpan dalam bentuk 1 byte. Okay. Maksudnya dia dalam bentuk 8 bit. Okay. So, very limited. So, for that, they created a Unicode. Okay. So Unicode ada 16 bit. Okay, lebih panjang. Dia dalam bentuk one word. Okay, one word. Okay. So one word dia adalah superset lah. Dia lagi besar daripada ASCII. Maksudnya the first 128 dia pakai ASCII, the rest dia buat sendiri. Okay. So apa yang mencantikkan Unicode ni, dia membolehkan kita masukkan simbol-simbol selain daripada yang ada atas keyboard. Okay, so this is where you can use your apa orang panggil your character library. Okay, so this is where it come from. Okay, so the extension of ASCII code adalah Unicode. Okay, walaupun nama tadi yang lagi satu exhibit tu adalah extended kan, dia bukan extender. Okay, so beza dia. Okay, ASCII code ada 128. Okay, Unicode ada lebih kurang 1 juta. Okay, dia ada lebih kurang 1 juta. Okay. So dia based on 8 bit termasuk 0 kat depan. Okay. 7 ni tak termasuk 0 kat depan. And then untuk Unicode dia ada 16. Okay. So ASCII code hanya untuk English. Kenapa dia tak kata American? Okay. And then ni boleh pakai untuk all kind of English. Okay. Next one. Okay, AppSedic. Okay. So AppSedic ni dia compatible untuk mainframe. Okay. So dia tak semua orang pakai AppSedic. Okay. The code is totally different from ASCII. Okay. So AppSedic kita tak discuss sangat sebab susah nak proofkan dia. So kita tak ada. Okay. Habis. Oh ingat kan banyak. Ada soalan? Ada soalan? Ada. Any question? Ada soalan? Okay. So yang ini you all tak perlu hafal lah. Yang you all perlu tahu adalah conversion. Maksudnya bila final nanti you will be given this one. Okay. You will be given this one.
you will be given the table, this table. Okay. So what you must translate is, okay, you must translate it into hex. Biasanya hex lah. Okay. So you, let's say you dapat macam ayat macam ni. Okay. Run. So you can translate lah gunakan this ASCII code. Okay. Ada soalan setakat ni? Setakat dah habis lecture kita? Sir. Ya? Nak tanya pasal yang 173 tu macam mana sir buat? 173? Yang untuk yang dekat yang apa? Yang ni? Bukan yang bawah. Yang bawah. Kat tengah, kat tengah. Kat tengah. Yang ini? Dia groupkan by 3. Okay. So, selain daripada group by 3, you juga boleh direct convert 1 to 3 decimal kepada octal. Okay. Okay. So, kalau 1 to 3 daripada decimal, okay, the step will be the same. 1 to 3, okay, divide by 8. Okay, 8. Okay. So, bila 1 to 3 divide by 8, you will get... lemah. Kena tukar calculator saya jadi standard. Okay. 1 to 3 divide by 8. Okay, divide by 8. Kita akan dapat 15. So this will be 15. Okay. So 15. So 15. Jangan ambil baki dia. Titik perpuluhan jangan ambil. So 15 times 8 will equal to 120. So maksudnya sini sama dengan 1 to 3 minus 1 to 0 will equal to 3. Okay. And then 15, sorry. 15 bahagi 8, kita akan dapat, kita dapat 15. Mana dapat? Oh, betul lah. 8, maksudnya kita akan dapat 1. Okay. 1 darab 8, okay, sama kan? 1 darab 8 sama dengan 8. So, 15 tolak dengan 8. Okay. So, sama dengan 7. Okay. And then the next one will be 0. 0, 8. Okay. Kita akan dapat 8 minus 8 pula. 1 minus 0. Okay. So, kita dapat. So, bila dah 0 tu sebenarnya tak buat data step pun tak. Okay. 0. Kenapa saya suka buat last step? Sebab saya nak cantik nombor kat belakang tu, the remainder always 0. Maksudnya saya tak perlu baca dari depan. Saya boleh terus baca daripada bawah ke atas. So 0 minus 0 equal to so bila dapat remainder 0 ni kita boleh stop. Okay. So kalau kita tengok, the answer will be the same lah. 0, 1, baca dari bawah juga. 0, 1, 11, 3. So this one will be, kalau kita letak 0 kat depan tak ada beza. 0, which is 0 juga. So 0, 1, 7. Okay. So aside from direct conversion, kita juga boleh gunakan binary number kalau kita dah ada. Okay. So untuk binary number, sama juga konsep dia. Cuma kita dah tahu square root of 8 maksudnya 3. Okay. So maksudnya kita kena groupkan binary number kita into 3. Ini dia akan jadi 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So macam mana kita buat benda yang ni? Sebenarnya kita power of 2 lah. Okay. So macam mana saya boleh agak terus tanpa gunakan calculator? Dekat belakang ni sebenarnya maksudnya adalah 2 to the power of 0. 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2. Maksudnya result kat belakang ni, ini 1 darab dengan 1. Okay. Yang ini darab dengan 2. Yang ini darab dengan 4. So 4, 2, 1. So 4 darab 0, 2 darab 0, 0. So 0, 1 darab 1. Sebab tu kat sini kita dapat 1. Okay. Tunjuklah. Okay. So kat sini macam ni saya dapat. Sebab kita buat 0 tambah 0 tambah 1. Okay. So based on this one, kita tahu kita akan dapat kat sini. Okay. So kat sini pula kita tahu yang depan tu 2 to the power of 2 maksudnya 4. Di sini 4. Tambah dengan 2 to the power of 1. 2 kuasa 1, 2. And then 2 to the power of 0, kita akan dapat 1. Okay. So 1 times 4
1 times 2, 1 times 1, plus kan, kita akan dapat sama. Kita akan dapat this one we get 7. Okay. And for the last one, okay, so kita akan dapat 0 plus 2 plus 1. So for this, kita akan dapat that's how we do direct conversion ataupun binary conversion to octal. Sama juga dengan hex lah. So kalau hex, okay, so apa yang kita boleh tambah kat sini adalah sebenarnya dia adalah kat depan ni adalah 2 to the power of 8 ni 8. Okay. So this one will be 0 plus 4 plus 2 plus 1. Okay. And then this one will be 8. Okay. 2 kuasa 3, 8 tambah 2 kuasa 2, 4 darab kosong, kosong. Dan tambah 2 tambah 1. Okay. That's why kita dapat this one S. Okay. So kenapa dapat B? Sebab kat sini kita dapat 7. And then kat sini kita dapat 11. Okay. So 11, mana kita tulis ni? 11 tak ada kat sini. Okay, 11 dalam hex number. Ni dia. 11. 11 dalam hex number. Dalam hex number tak ada. 11 dalam hex number kita tu. Okay. So 11 dalam hex number 9, 10, 11. 11 maksudnya adalah. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ini ada Faham tak? 2 minit lagi. Kita genapkan sejam. Anyone? Question? Ya? Tanya. 2 minit lagi, don't worry. Sir, Ya, saya. dia kalau tukar daripada hexadesimal kepada desimal? Hexa kepada decimal. Itu saja. Hexadesimal ke decimal. Okay. So for any number, okay, any numbering system, katakan daripada hexadesimal. Okay. So soalan favorite final sem depan you all. So 1 to 8 dia akan tanya ni lah. F1 FA dalam bentuk hex. FIFA kan. Okay, kononnya baca FIFA lah. Okay, dalam bentuk hex. Convertkan dia kepada binary. Okay, binary. So how can we convert this? Okay. So kita tahu dia ada 4. Okay. So maksudnya yang belakang. Kita tak kisah apa pun base. Dia adalah the base. Okay, 16. Power of belakang tu maksudnya power of 0. Macam mana saya nak buat? Buat macam ni. Power of 0. Jadi tak pandai guna notepad ni. Power 0. Okay. So this is power of 0. You timeskan dengan, you darabkan dengan A. Okay. Ini dia punya full equation. Kita buat previous job. Okay. The next one will be tambah. So for the second one dia akan kuasa 1. Okay. So kuasa 1 yang ini kita nak darabkan dengan F. Okay. Dan tambahkan lagi. Next one will be kuasa 2. Okay. Ini 1. Okay. And then pluskan lagi dengan sedap lah. Kita pakai D lah. Okay. So this one, the last one, dia akan jadi kuasa 3. Okay. So this one akan jadi D. Okay, nice one. Okay. So based on this one, bila kita tengok the power, okay, so kita boleh translate lah. So D maksudnya apa? A 10, B 11, C 12. So D akan jadi 13. Okay. So 13 darab dengan 16 kuasa 3. So 16 kuasa 3. 16 power 9. Darab 16 darab 16. Banyak ni. Boleh betul. Okay. So dia akan darab dengan this number lah. Okay. And then tambahkan dengan 1 lah. 1 darab dengan 16 kuasa 2. 16 kuasa 2 sama dengan 16 darab 256. Okay. 256. And then plus lagi dengan F maksudnya 15.
darab dengan 16 kuasa 1 senang. Okay. And then tambahkan lagi dengan A. A maksud dia 10. 10 darab dengan 16 kuasa kosong maksudnya adalah okay. So kita tambahkan result semua ni 13 darab 16. Panjang ni macam tu. 13 darab dengan 4 kosong 96. Okay, so kita dapat this one. Okay. This one. Tambahkan dengan 6, 2 dengan 6. And then tambahkan dengan ini susah. 15 darab dengan 16. 2 kosong. Okay, tambahkan dengan 10. So in the end kita akan dapat the final result will be I don't know. 240 tambah 26 tambah 53 2 4 8 tambah. Betul ke? Okay. So default kita boleh check gunakan calculator canggih kita ni, tukar kepada programmer. Decimal kita masukkan dalam bentuk hash. Default. Oh salah. Why I was wrong? Itu saya salah. Nombor 1 siap. Saya betul sir. Satu tertinggal. Maksudnya you all nampak lah saya punya screen. D1FA. Decimal 537 ya. Hebat. Okay nampak? Okay. So untuk yang lain pun sama lah. Maksudnya kalau this one kan 173 ni kan. Okay. Untuk hex pun sama. Dan untuk octal pun sama. Set dia. Maksudnya yang ini adalah darabkan dengan 8 kuasa 012, 8 kuasa 2. And then yang ini tambahkan dengan this one 8 kuasa darabkan dengan 8 kuasa 1 kita lari kuasa 1. And yang ini tambahkan dengan darab 8 kuasa mana saya tunggu 8 kuasa. Okay. So kita akan dapat 8 kuasa 2, 8 darab 8 64 tambah dengan 8 darab 7 56 tambah dengan berapa ni? 8 darab 1 8 kuasa 1 darab 3. So kita akan dapat dapatnya 120 dalam bentuk decimal. Okay. Yang lain sama. Simple je. Conversion, nak convert daripada decimal to any base, you can divide. Ataupun kalau dah ada binary, you can group. Okay. Ataupun kalau you nak patahkan balik daripada any base number to decimal, you just multiply dengan dia punya ganda, dengan dia punya power. Okay. Start dengan power of 0 daripada belakang ke depan. Okay. Ada soalan lagi? Good question. But don't worry, yang ni tak masuk dalam syllabus sebenarnya. Okay. Yang masuk dalam syllabus dia akan diberi lah, sebab ini introduction. Okay. To learn that this one, wait until next. So don't worry too much. Okay. But it's a good thing to discuss. Okay. Ada lagi soalan? Okay, kalau ada perpuluhan. Ya, kalau ada perpuluhan. Kalau ada perpuluhan, dia sama je konsep dia. Kalau ada perpuluhan, saya suka guna Excel. Orang ni tak sabar nak masuk part 2 lah. Okay, good to discuss je saya buka Excel saya. Kenapa saya suka guna Excel? Sebab bila ada perpuluhan, dia akan jadi satu lagi. Okay, let's say dalam decimal number, you nak convert nombor 45.89. Boleh ke? Okay. 89 tak boleh, dia jadi susah. Dia kalau nak senang, kita buat belakang dia mati dengan 5. Katakan 1.25 lah. Okay. Supaya dia ada makna sikit. Okay. So kita splitkan this number. Okay. 4. Kita besarkan sikit. 4, 5. Okay. 5. Okay. Dot. And then 1. And then 2. And then 5. Okay. Hopefully kita boleh buat. 1 to 5 tak boleh. Jadi kita nak buat. Boleh. So 45 sama. Okay. So 45 kita boleh translate gunakan
macam biasa. Ya, maksudnya kita gunakan. Kita buat set kat sini. Tadi nombor tu. 1, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 5. Saya harap dia ada lah. 4, 5, boy, 1, 2, 5. Okay. So 45 sama. Okay, kepada binary dulu. 2. Okay, so 45 sorry. 45, 2, 2. Okay. So kita dapat ni sama dengan 45 tolak 44 sama dengan 1. And then 2 tu maksudnya 11. Okay. 2 so sama dengan 44 tolak 44 sama dengan 0. 11, 5. Okay, 5 darab 2 sama dengan 11 tolak 10 sama dengan 1. Okay. Then the next one, 5, 2. 2 times 4. 2 times 2 equal to 4. So 5 minus 4. Panjang juga nombor 45. Sama dengan 1. Okay. So 2 divided by 2 equal to 1. Times 2. So sama dengan 2 minus 2 equal to 0. Okay. And then last one, 0 with 2 equal to 0. 1. 1 minus 0 equal to 1. And then 0, 0. 0, 2 equal to 0 minus 0. So kita dapat the last. Okay. So kalau kita tengok nombor ni, kita baca dari bawah ke atas, dia akan jadi 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 tak cantik lah. Kalau boleh kita jadikan dia 8 bit, tambah 0. Okay. So this is for 45. Okay. So untuk 0, 1 to 5, dia sama juga konsep dia, kita nak dapat 0. Tapi dia ada tapi sikit. Tapi instead of 1 to 5 tu kita bahagikan. So kita nak darabkan. Okay. 1 to 5 darab dengan 2. So 1 to 5 darab dengan 2 macam ni. Dia pun dah lupa. Lupa lah. 1 darab 2. Okey. Okay. Dia kena ada 0 point. Okay, soalan Java saya tak bersedia untuk jawab. Okey, darab dengan 2. So darab dengan 2, 0.25, kita akan dapat 0.25 darab 2, kita akan dapat 0.5. Okay. So bila 0.5 dia sama dengan kosong. Okay. So kenapa kosong? Sebab kita ambil yang perpuluhan. Okay. Senang tu. Siap. Okay. And then kita nak buat dia sampai dapat 1. Okay. Sampai dia dapat semua kosong. Okay. So the next one dekat belakang tu, so kita akan dapat 0.5 pula kita darabkan lagi dengan 2. So kita akan dapat 1.0. Okay. So sama dengan 1. Okay, kita ambil yang depan. Okay. So the balance is 0. Okay. So 0 ni kita buat dia 0.0 darab dengan 2. So sama dengan 0.0 juga. So bila dah dapat 0.0, kita boleh. Okay. So maksudnya bila kita combinekan this number dengan this number, okay. So untuk yang titik perpuluhan, instead of baca daripada bawah ke atas, kita akan baca daripada atas ke bawah. Okay. So dia akan jadi, okay, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, dot, dot, 0. Okay. So macam mana kita nak check, nak convert dia balik pun boleh juga. Yang ni saya suka gunakan Excel tu. Okay. So untuk convert dia balik, kita tengok So how to convert it back, kita tengok dia pakai berapa. Ni. So ini adalah 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dot. Sorry, kita tinggal kosong. And then sini dot. And then dekat belakang ni akan start balik minus 1. Okay. And then ini akan jadi minus. Okay.
So dah dapat yang ini, kita nak powerkan dia dengan yang ini dalam base. So, kita boleh kata kat sini 2. 2. Okay, ini dot. Ini tak payah pakai. Dan sini pun 2. So ini akan sama dengan the result of power of 2. Sama dengan power. Okay. Power of this one, power of 2. Okay. Lepas tu saya guna extra. Terbalik. Sorry. 2 kuasa 7 sama dengan power of balikkan. Okay. 2 kuasa 7 sama dengan power of 2 kuasa dengan 3. Okay. So kita just drag this one. Okay. Nah, kita dapat ni 1. Bukan patutnya 0.25 ke sir? Yes. Apa tadi tak tahu. Oh, ni dah tahu saya tak pandai matematik. Okay. So sini this one patut macam lari je. Okay, so this one akan dapat 0. Okay. So this one 0.25 darab dengan 2, kita akan dapat kat sini yang dapat 0.5. Kan? 0.5 maksudnya kat depan ni masih lagi kosong. Okay. So sini kosong. And then the next one 0.5. 0.5 darab dengan 2, okay, will be equal to this one baru dapat 1.0. Okay. So sebenarnya kita nak cari 0 kat depan tu. 1 kat depan tu. Okay. Dia sampai dia dapat 0. Okay. So this one kita akan ambil dia punya 1. Okay. So lepas kita ambil dia punya 1, kita akan buang 1 ni tau. Maksudnya dia akan maintain. Okay. Maksudnya kalau katakan you punya result tu, katakan kat sini. Okay. For example, you dapat kat sini 1.25 kan. 1. Berapa-berapa lah. Okay. So maksudnya you ambil 1 kat belakang. Okay. Tapi kat depan nanti bila you buat next equation dia akan jadi 0.25. 0.25. Okay. Maksudnya 1 yang kita ambil tu kita akan buang. Kita replace dengan 0. Okay. So yang ini nanti you akan darab dengan 2 juga. You akan dapat something like ini apa 2 darab 45. 2.9. 49. Okay. So nanti you ambil balik. Okay. Ini example lah. Okay. So based on this one, kita dah tersilap lah. Ada extra kosong kat sini. No problem. No matter. Kita just tarik dia jadi 1. And 2. This one will be negative. Betul lah. Okay. So this one dah dapat result. Nanti buang duduk je. Kemudian kita masukkan dia punya input. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, then dot, and then 0, 0. Okay. And then apa kita boleh buat? Simple je. Ini kita darabkan dengan highlightkan ini. Dan kita drag. Okay. Ini pun kita adalah result. So based on that one, kita sumkan. Sum of tak balik. Okay. So kenapa dapat error? Sebab ada. Iya. Dapat balik 45.12. Dapat? Dapat tak idea dia? Simple je. Kalau you all terror buat ni, tahun depan senang hidup. Okay. Ni trik yang jarang saya tunjuk pakai Excel. Kecuali boleh saya ajar 1.5 ni. Okay. Ada soalan lagi? Senang kan? Ini ada question? Ramai. Ini ada question? Question? Nombor? Tak ada. Tak ada dah. Okay. So kalau tak ada, kita boleh write lah untuk hari ni. So that's all for today. Senang je. Okay. So yang paling penting adalah you all tahu baca ASCII table lah. Okay. And
And then you all kena tahu what is binary number, what is hex number, what is octal and everything. Okay. And cooperation, what is loosely and looseless. Dia apa? Jelas kot yang penting. And gambar format. Maksudnya bila kita, sebab saya dah sebut kan, format gambar, format audio, you kena tahu yang main lah. Okay. Kadang-kadang masukkan yang tak main macam tu. Okay. Okay. So that's all for today. Okay. Oh, saya lupa. What's your attendance? Attendance? Okay. Attendance. Okay. So attendance for today. Okay. So attendance boleh tengok dekat WhatsApp. Okay. So that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.